Guys, we're going to Quebec City para makita si Gongyo. Katong sa Goblin na K-drama ba, Charles? Kaya ganahan ako magkanta-kanta og It's a beautiful life. Da-na-na-na-na-na-na-na, Charles. So, this store is de la Boutique de Nouvelle. So, there in a store, guys. Gishoot nila katong scenes na nipalit sila Christmas ornament. So, mao ni katong mga snapshots nila sa ilang scenes. So, gikilig kog tan-aw. And I was very happy kay K-drama fan ba ako sa lalo ng Goblin. And everyday Christmas diri na side. And then after kay nag-adto may kaning famous red door kung asa sila nagsulod o gawas niya sa gilid guys kag daghan kayong Pinoy na nagpila. So, magkatawa mi tanan kay pag humahin kay next nya 5-second rule dayon. And then this hotel di ay kay diri sa sulod nila katong scenes na nag-send siya letter sa Royal Mail to herself. And then this street is where they were walking together. And then pag human ato kay wala naman dayon ka makitaan diri no. So naglakaw-lakaw mi, nakakita mi aning mga shows na very flexible kayo si auntie nimo. And then daghan og mga baligyan na mga hand painting, mahal sad kaayo. And then daghan kay kog Pilipino nakitaan diri guys kay long weekend, it was Thanksgiving week. So walay mga trabaho mga Pinoy. And then while naglakaw-lakaw kay kani sila murag mga witch na nag-ritual sa puno, murag I think it's Irish tradition man ni siya. And di ba kay daghanog Pilipino nya na realize nako na ito ay cruise ship diri guys na nagadungka. So nakakita kog mga Filipino seaman kanang mga tourists na nag-cruise ship. And then nagpatugtog ra si uncle. So imagine na lang ninyo katong OST sa Goblin Charles. And then kani naglakaw-lakaw mi sa akong uya. And by the way guys, kani di ay na spot is where they shoot these scenes of Catch Me If You Can katong kay Leonardo DiCaprio ba. Ingon sila sa France but it was just in Quebec City kay French speaking man. Pag human ato kay gigutom mi nangami diri sa pub, dugay kayong food murag almost 1 hour naginit na akong ulo so nakahatag-tag $1 tip. Cheers. $5 oy. And then, naglakaw-lakaw ni gabi So, ano si auntie na, come, join. So, wala ko kasabot kung asay kong buhaton diri kay, unsa naman ni sila. So, anak na lang ko, sige, maglupad-lupad na lang ko, Charles. And then, the next day, we went to the Montmorency Falls. So, taas kayo na siya na falls, Maria Cristina Falls, Charles. But, I like this view kay nagdaghang kog TikTok na buhat. And then, anak ko kanang, balik ta dito sa Old Quebec kay mag-picture-picture ko aning umbrella. So, pag human ato kay kapoy na, so nang ngaon na lang mi diri. And then, realize na ko, siguro kog but, gikapoy na kog voice over guys. Bye!